बंधु माने आजिर एही भिडियोटी कर्कट राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण कर्मफलदाता शनिदेव मार्गीरु बक्री हेबा पई जाउछंती एही 30 जून को, जहाकि 14 नवेम्बर पर्यंत से बक्री अवस्था ही रहिबे। तेबे एही 137 दिन धरी शनिदेव जो बक्री अवस्था रहिबे ताहा आपणको जीवन रे केउ भली प्रभाव पकाइबो, आपणको केउ भली फलाफल प्रदान करिबो, से विषय रे आजिर एही भिडियो रे आमे माने विस्तार रूप रे आलोचना करिबा। सेथिपाई एही भिडियोटी आपणको पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। तो भिडियोटी को स्किप न करी आपण माने शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तेबे बंधु माने एही कार्यक्रमटी चंद्र राशि एवं जन्म राशि उपरे आधारित अटे। तेबे बंधु माने वीडियो विषय अर्थात आपणकर शनि बक्री हेबा विषय संपूर्ण जानिबा पूर्व आपण माने जानि रखिबा उचित जे एही बक्रीर अर्थ कौन होइथाए। बंधु माने जेतेबेले गोटे ग्रह निजर गति अनुसार सठिक भाबरे गोचर करिथाए सेही अवस्था को कहा जायथाए मार्की। मात्र जेतेबेले गोटे ग्रह निजर गति अनुसार ठीक भाबरे गोचर करि न थाए ताहाको कहा जायथाए बक्री अवस्था। आपण माने जानते आमर जो 9टी ग्रह रहिछि सेमाने सूर्य को सर्वदा परिक्रमा करिथांती, सूर्यंकर चारिपटरे बुली थांती। मात्र जेतेबेले कोनोसी ग्रह सूर्यंक ठारू दूरता बनाई नै थांती सेतेबेले मध्य ताहाको बक्री अवस्था बोली कहा जायथाए। एवं एही समय शनि निजर गति अनुसार गोचर रे टिके धीरता आनिछंती एवं सूर्यंक ठारू मध्य दूरता बनाई नैछंती। सेथिपाई एही 137 दिन शनि बक्री अवस्था देई गति करिवाकु जाउछंती। एवं जेतेबेले गोटे ग्रह बक्री होई जाय थाए से निजर सठिक फल आपणको प्रदान करि पारि न थाए, अर्थात से आपणको जेतेकी फल प्रदान करिबा कथा सेथिरे स्लोनेस आसी जाई थाए। एहा व्यतीत से आपणको से जेउ घरे गोचर करुथांती सेही घरर फल देबा सहित सेही घरर पूर्व घरर फल मध्य आपणको प्रदान करिथांती। तेबे वर्तमान शनिदेव आपणकर अष्टम भावरे गोचर करुछंती एवं एहा परे से आपणको अष्टम भाव सहित सप्तम भावर फल मध्य प्रदान करिवे। तेबे आसंतु जानि नेबा आपणकर राशिर आधार रे एही 137 दिन रे शनिदेव आपणको केउ प्रकारर फल प्रदान करिवे। वर्तमान शनि आपणकर अष्टम स्थान रे अवस्थान करिसंती। एहा व्यतीत एही समय आपणकर शनि अढ़ेई मध्य चालुछि एवं जहाँकि मार्च 2025 पर्यंत आपणकर शनि अढ़ेई चलिबो। एवं एमितिरे भी कर्कट लग्न एवं कर्कट राशि पाई शनि ग्रह को हानिकारक बोली माना जाय थाए। तेणु एपरि परिस्थिति रे जदि आपणकर जन्म कुंडली रे शनि नीच स्थिति रे थांती, शत्रु गृह रे थांती किंबा शनि कोनोसी भी खराब स्थिति रे अछंती तेबे आपणको एही समय बहुत अधिक सावधानता अवलंबन करिवार अछि। कारण एपरि परिस्थिति रे आपणको सहित किछि ना किछि समस्या घटी पारे। एहा आपणको किछि ना किछि टेंशन देई थाए, कार्यर चाप आपणको उपरे बढ़ी जाई थाए, आपणको अधिक कार्य करिबाको पड़ी थाए, आपणको मानसिक चिंता देई थाए एवं आपणको भितरे थक्कापण मध्य आसी थाए। एवं जेहेतु शनि आपणकर अष्टम भावरे अछंती एवं बक्री हेबा परे से आपणको सप्तम भावर फल मध्य प्रदान करिवे, तेबे सप्तम भावटी हेउछि आपणकर वैवाहिक जीवनर भाव। मात्र बंधु माने आपणको एहारो किछि पॉजिटिव मिलिबा सहित किछि नेगेटिव मध्य मिलिबो, अर्थात आपणको सहित जदि किछि खराब हेबार अछि तो किछि भलो मध्य हेबो एवं जदि किछि भलो हेबार अछि तेबे किछि खराब मध्य हेबो। तेबे बंधु माने एही समय आपण निजर वैवाहिक जीवन प्रति टिके ध्यान देबा उचित। आपणको मध्यने जेमिति कोनोसी अजथा कथा को नेकी कली झगड़ा न हुए, संदेह उत्पन्न न हुए, सेथि प्रति आपण माने विशेष भाबरे ध्यान देबा उचित। छोट छोट कथा को नहीं अधिक भाबिबा एही समय आपणको पई ठीक हेबो नाही, कारण एही छोट छोट कथा ही आपणको जीवन रे एक बड़ फाट सृष्टि करि देई पारे।
ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହା ସହିତ ଶନି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସପ୍ତମ ଭାବର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଅବିବାହିତ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ଯାଇପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଏହି ଶନି ବକ୍ରି ହେବା ସମୟ ଭିତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି 137 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ନୂଆ ବିଜନେସ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିବେ। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଲିଂରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ଏହିସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ୍ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ରଭାବ କେଉଁ ସବୁ ଦେବ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନେଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଅଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ଏହା ସହିତ ଶନି ଯେତେବେଳେ ବକ୍ରି ହୋଇଯିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହେବାର ଅଛି। ନିଜର ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ସହିତ ଫିଜିକାଲ ହେଲ୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନଜର ଅନ୍ଦାଜ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ପାରିବେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ଉଚିତ। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଭାବି ଚିନ୍ତି ସେହି ଜିନିଷରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ପରିଣାମ ବଦଳରେ ଅଧିକ ଅଶୁଭ ପରିଣାମ ଦେଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ତରବରିଆ ଭାବରେ କୌଣସି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବୁଝି ସୁଝି ଚାଲାକ ଚତୁର ହୋଇ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବକ୍ରି ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସପ୍ତମ ଭାବ, ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ଏବଂ ନବମ ଭାବ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ବକ୍ରି ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାତ୍ର ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି ଆପଣ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ଲଗାଇ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଟାଳି ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ବେଶୀ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜର କାମକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଶନିଙ୍କର ନୀଚ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାମକୁ ଟାଳିବାର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇପାରେ। ନିଜ ଭିତରେ ଆପଣ ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏସବୁକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଯମ ହେବାର ଅଛି। ଏସବୁକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ କାମ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବାର ଅଛି। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଧନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀର ଭାବ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ଖାଉଛନ୍ତି ପିଉଛନ୍ତି ସେସବୁକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଖାଇବା ପିଇବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଏହି କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବେ ଯେ ଏହି ସମୟରେ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେପରି କୌଣସି ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ନ କରିବାକୁ ଏବଂ ପରିବାରରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତାଜନକ କାରଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ନ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଶନି ବକ୍ରି ହୋଇଯିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏହି ସବୁ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯିବ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏସବୁଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଶନି ବକ୍ରି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଜନିତ କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିଲା ତେବେ ଆପଣ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ। କାରଣ ଗୁରୁ ଏବଂ ଶନି ଉଭୟଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ତାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଶନି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭାବରେ ବସିଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଭାବର କର୍ମ ଅଧିକ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଅଷ୍ଟମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନର ଭାବ, ଏପରିକି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ସାଧନାର ମଧ୍ୟ ଭାବ।
वेदशास्त्र अध्ययनर भाव। तेणु आपण एही समय प्रत्येक जिनिसकु गभीर भाव जानिबार चेष्टा करिवे। एही भावरे शनिदेव आपणଙ୍କୁ बहुत अधिक कार्य कराइबे। एपरिकी कार्य आपण थकी मध्य पड़िबे। आपणଙ୍କୁ भागदौड़ मध्य कराई पारंती एवं प्रत्येक जिनिसरे डील करिबार चेष्टा मध्य आपण एही समय करि पारंती। तेबे बंधु माने आपणଙ୍କ जीवनरे एही जेउ सब अशुभत्व आसीबाकु जाउछि से सबुर खंडन करिबा पई प्रतिकार करिबा पई आपण प्रत्येक दिन चंद्रमांकर बीज मंत्रर जप करंतु। प्रत्येक दिन सूर्यास्त परे आपण चंद्रमांकर बीज मंत्र को 108 थर जप करंतु। चंद्रमांकर बीज मंत्र हेउछि ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमस्य नमः। एही मंत्रटीर आपण 108 थर जप करंतु। प्रत्येक दिन सकाळ समय आपण हनुमान चालीसार पाठ करंतु एवं उदित सूर्य को तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु। ओम घृणी सूर्याय नमः। एही मंत्रर जप करी आपण सूर्य को जलार्घ्य अर्पण करंतु एवं जदि संभव हुए तेबे प्रत्येक दिन आदित्य हृदय स्तोत्रर मध्य पाठ करंतु। एवं जदि आपणकर जन्म कुंडली रे शनि नीच स्थिति रे किंबा खराब स्थिति रे रहिचंती तेबे शनिवार दिन आपण कला वस्तुर दान मध्य निश्चय भाबरे करंतु। जहा फल रे आपणक जीवन रे शनिकर खराब प्रभाव किछि मात्रा रे कम होई पारिबो। बंधु माने आपण मानकर जीवन मंगलमय हो एहा ही ईश्वरक निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।